बुशरा बीबी का बयान है, ये ऐसे तो नहीं कि उनका मूड आया कि मैंने बयान जारी करना है और वो उठी, उन्होंने कहा लाओ कैमरा मैं बयान जारी करूं। इसकी बाकायदा प्लानिंग हुई होगी। क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे इमरान खान की आशीर्वाद भरपूर तरीके से है? देखिए, बहुत इसमें तो कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। बुखारी साहब के बुशरा बेगम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगी जो खान साहब उसको अप्रूव ना किया हो या उनकी डिस्कशन ना हुई हो। ठीक है, सबसे पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये जो उन्होंने बात कही सऊदीज वाली, इन्होंने तो इस्लामी कार्ड खुल के खेला ना। चूंकि खुद भी वो जो है एक प्रैक्टिसिंग, वो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट है, रही हैं और हैं गालिबन अभी भी। तो उन्होंने तो उसको भरपूर खेला। लेकिन आपको याद है कि शेर अफजल मरवत ने भी इमरान खान से मुलाकात करके यही बात कही थी। यही बात कही थी रिजीम कि चेंज का रिजीम चेंज का इल्जाम लगाया। रिजीम चेंज का इल्जाम लगाया। अच्छा, और उसके बाद फिर उसको डिनाई किया गया बड़ी शदोमत से। उसने कहा जी ये तो मरमत तो है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है और ये आईएसआई के बिहाफ पे उसने ये बात कही है ताकि खान को नुकसान हो। अच्छा, खुद इससे कबल खान साहब ने भी इसका जिक्र किया था पहले सऊदीज का। आप और ये जब वो थे जेल में नहीं थे उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि उन्होंने ये बात कही थी। तो यकीनन ये जो बात कही है ये खान साहब इसमें भी किसी हद तक यकीन रखते हैं कि उनकी जो यहाँ से निकाल इक़्तिदार से जो उनकी रुखसती हुई थी उसमें सऊदी अरेबिया की का हाथ था। और ये उनका ख्याल है। क्योंकि देखिए ये, अच्छा, लेकिन उससे भी बड़ी ये बात है कि ये वो हाथ था कि नहीं था, क्या एविडेंस था। बात ये भी होती है कि कोई ना कोई नया सौदा बेचना होता है। पॉपुलिज्म जो है, पॉपुलिस्ट सियासत जो होती है, देखिए उसका हकाइक से ताल्लुक कतई नहीं होता। उसका ताल्लुक होता है नफ्सियात से, जज्बात से और इस तरह के बयानिए घड़ने से जो कि उनकी सपोर्ट बेस को एक नया जिसे कहते हैं सौदा या चूरन फराहम कर दे। पहले उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड लू जो है, वो डोनाल्ड लू कमबख्त ने पाकिस्तानी सफीर के जरिए ये पैगाम भेजा कि अगर इमरान को फारिग नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो फिर साइफर लहराया और फिर बाकायदा अमरीकी साजिश, गुलामी नामंजूर। अब देखें ना, अब वो तो बयानिया चल नहीं सकता क्योंकि अभी जो हाल ही में लॉबिंग का उन्होंने वायदा किया है पीटीआई ने, जो उसकी तो वो एक लेटर भी मंजर आम पर आया, उसमें तो बाकायदा उन्होंने माफिया मांगी है। उन्होंने कहा है कि जी वो हमसे गलती हो गई थी भाई बाप, हम तो अब आप ही हमारी मदद करेंगे। कांग्रेसमैन को खत लिखे जा रहे हैं, ट्रम्प से अपील्स हो रही हैं, बाकायदा एडवोकेसी हो रही है। तो अब सारा इन्हिसार डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से है। टेबल्स हैव टर्न। 2 साल के अंदर अंदर वो अमेरिका जो कि बड़ा, जिसकी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए खान साहब सियासत में आए थे, अब वो वही इनका निजात दहिंदा साबित होगा। इसलिए उनको तो अब कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अब वो एक नया जो है दोबारा से ये एक जिसे कहते हैं सऊदी कार्ड जो है उसको खेला जा रहा है। लेकिन इसके दरमियान अब बहुत से कार्ड्स भी खेले गए हैं। आपको याद है कि जनरल बाजवा का कार्ड खेला गया, उन्होंने कहा कि जी बाजवा ने ये किया। पहले जब अमेरिकी प्रेशर आया ये वगैरह वगैरह, तो फिर कहा जी ये जनरल बाजवा का किया था। फिर वो हुसैन हक्कानी का कहा गया, उन्होंने कहा जी हुसैन हक्कानी ने $30,000 लिए और उन्होंने कोई पता नहीं कोई रिपोर्ट दी किसी लॉबिंग फर्म को, और हुसैन हक्कानी भी इसमें इन्वॉल्व थे। फिर मोहसिन नकवी का नाम आया कि जी मोहसिन नकवी ने मुझे निकलवाया। आपको याद है ये एक कहानी ऐसी है कि जो कि जी चलती जा बिल्कुल। रही है, जबकि बड़ी एक जो चीज दीवार, नविश्ता दीवार जो है वो सामने नहीं दिखाई दे रहा कि भी आपके सियासी मुखालिफिन जिनको आपने इंतकाम का निशाना बनाया, जिनको आपने धड़ाधड़ जेलों में भरा, वो उन्होंने जाकर उसी इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर साजिश कर दी जिसके साथ साजिश करके आप खुद पावर में आए थे। यानी कि वही तरीका जो आपने अपनाया था 2011 ऑनवर्ड्स, आपके मुखालिफिन ने भी वही कर दिया। अगर आप सियासी आप में हिकमत अमली होती तो आप इस हद तक जाने ही ना देते अपने ऑपोजिशन को कि वो इस तरह का है, जो है वो काम भी करते हैं। और एलाइज ने छोड़ दिया, छोटे एलाइज के सहारे पर गवर्नमेंट थी, एमक्यूएम थी, बीएनपी थी, गालिबन इक्का दुक्का और पार्टीज थी, वो निकल गई और वो उनका धर्म तख्ता हो गया। लेकिन ये बात अभी तक वो एक्सेप्ट करने से कासिर है, क्योंकि अगर वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको पता है वो एक आम सियासतदान की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर वो जो मसीहा और उम्मत मुस्लिमा के
اور اسلام اور شریعت کو بچانے والے جو ایک لیڈر کا ان کا امیج ہے جو بشرا بیگم نے پینٹ کرنے کی کوشش کی، وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ کہ اپنے آپ کو ایک عجیب جسے کہنا چاہیے نا، وہ ہر عام سیاستدان کی کیٹیگری سے اوپر، کہ وہ بالکل انکرپٹیبل ہیں، وہ بالکل شفاف ہے، وہ نیک ہیں، اللہ والے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. وہ جو ان کے مخالفین کہتے ہیں نا کہ فرقہ عمرانیہ ایک کھڑا کر دیا گیا، تو وہ اس منصب سے نیچے گر جاتے ہیں. تو یہ بشرا بی بی نے جو بالکل. باتیں کہی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسی ایک بیانیے کی کنٹینیویشن ہے. مگر چونکہ وہ بشرا بی بی نے اب یہ کہہ دیا ہے اور اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ یقیناً آئے گا، تو اس کا اب خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کیا خمیازہ پی ٹی آئی بھگتے گی یا پاکستان بھگتے گا؟ ویسے تو بہت ساری کلیریفیکیشنز ابھی تک جا چکی ہوں گی سعودی عرب کو بھی، اور کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ہوں گے اس میں جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، انہوں نے بھی کلیریفیکیشن دی ہوں گی انہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ کل تک کی صورتحال، اس سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ یہ سوچا جا رہا تھا جی وہ کوئی رابطہ ہو گیا ہے، پھر کلیم کیا جاتا ہے ٹاکس ہو گئی ہیں، کوئی ڈسکشن جاری ہے، اور پھر اس ویڈیو کے بعد اسلام آباد پہ کنٹینر پہنچا دیے گئے. کل سے لے کے پرسوں شام تک غالباً موٹر ویز کے کئی انہوں نے جنکشنز بند کر دیے ہیں، اور 144 کا نفاذ تو ہر جگہ پہ ہی تقریباً ہو گیا ہے. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تو ہوئی یہ ویڈیو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی گراف پہ بھی آئے گا؟ نمبر ون. نمبر ٹو، پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیے، بہت ہی آپ نے اہم بات کہی ہے. میرے خیال سے جو امپیکٹ سے پہلے جو آپ نے یہ بات ذکر کیا نا اپنی، اسی میں آپ وہ کہہ رہے تھے، دیکھ کے وہ ان کی بات چیت چل رہی تھی. دیکھیے، یہ بشرا بیگم کا بیان جو ہے، یہ ایک ڈیسپریشن اور ایک فرسٹریشن کا بھی شاخسانہ ہے. اور وہ ڈیسپریشن یہ ہے کہ ان کی جو بات چیت ہونی تھی، جو کہ میرے خیال سے کچھ کمیونیکیشن کے دروازے کھلے، وہ کہیں کسی توڑ نہیں پہنچی. خود جو بشرا بیگم کو بھی شاید یہ کہا گیا تھا کہ وہ جا کے خان صاحب کے اوپر کوئی اثر ڈالیں اور کوئی بات کریں، الٹا خان صاحب نے ان کو اس پٹی پہ چلا دیا کہ اب آپ جا کے یہ کام کر دیں. تو وہ یقیناً جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے والا مسئلہ ہے، وہ نہیں ہو رہا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی، ڈیٹ کو برقرار رکھا، ججوں کو کہا، انڈائریکٹلی اپیل کیا کہ جج شامل ہو جائیں، جج اٹھ کھڑے ہو جائیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہے وہ یہ کہتے تھے کہ آرمی کے اندر جو ہے افسران جونیئر، وہ کھڑے ہو جائیں چیف کے خلاف.